салом ва дуруд бинандагони азиз, дӯстдорону ҳаводорони барномаи эҷоз. ин бутаҳои ҳамешасабзе ки мебинед на танҳо ба муҳити атроф зебоӣ мебахшанд, балки инҳо ашёи хоми асосӣ барои омода намудани навъҳои гуногуни сабат ҳастанд. ва аввали фасли тирамоҳ, яъне моҳи сентябр, айёми буридани ҳамин гулбутаҳо, навдаҳои ҳамин гулбутаҳо барои захира кардан, барои бофтани сабатҳо бисёр қулай аст. ва имрӯз мо барномаи эҷозро ба ҳунари сабатбофӣ мебахшем ва барномаро аз ҳамин ҷо оғоз мекунем. шаҳодат ҳомидовро албатта бинандагони азизи мо мешиносанд, зеро дар бораи ин зани соҳибҳунар борҳо барнома омода карда будем. бале ин бону сабатбоф аз ноҳияи бобоҷон ғафуров аст ки маҳсули дастонаш марзҳоро убур карда то кишварҳои хориҷа рафтааст. навдаҳои мана видеи созитон ки мана навдаҳои гулбуте бурдостиам аз моҳҳои сентябр сар када то моҳҳои декабре ҷамъоварӣ менамоям. баъд ҳозир мана аяк сар мебурам, баъд хонамо буда ина ба чанд намуд ҷудо карда барои сабат тайёр мекунам. имрӯз ӯ ҳамроҳи духтараш шоира ба ҷамоати ёваи ноҳияи бобоҷон ғафуров омада ба ҷамъоварии навдаҳои буттаҳои ҳамешасабз машғул аст. ҳамин тавр навдаҳоро ҳар сол дар ҳамин мавсим ҷамъоварӣ мекунаду барои сабатбофӣ захира менамояд. дар ҳавлияш бастаҳои навдаҳоро ба намудҳояш ҷудо мекунад ва барои андаке обаш парида чандирӣ шудан дар соя дар чанд рӯз мегузорад. баъди навдаҳоро ба хона овардан ман бо нишаста навдаҳои хелаш бе мана баргоша тоза када хелаш бе ҷудо мекунам. ҳозир ин тар, агар ин тара ман тайёр када бофам, агар ҷои дутта сабат шудан ба яхта мешад барои он ки масраф нашавад, ман камаш 3 рӯз ба мекунам дар соя монда. баъди 3 рӯз коркард мекунам, сифаташ баланд хушрӯ мешад. ҳам вай барои худам фоидаовару ҳам барои харидор сифаташ баланд мешад. аз ҳамун сабаб манами оварда хонава манами хелаш ҷудо карда майдаҳош сабатҳои майди армоғонӣ мешад. калонош сабатҳои барои номбардорӣ, барои мева хушкунӣ ҳама хелба ва кор мефармоем. баргаша тез тоза мекунем, ҷои союм мемонем. агар заминкам бошад бо настар то моҳи марта як хел меистад, хушк намешад. агар заминкам набошад ҷои союм мемонем ки коркат шудниша ва мекунем. баъд хуш шавад, агар пештар ҷойҳоро тар карда мебофтем, ҳозир бошад ба салафан
پیچانیده یک شبانه روز میمونم بعد یک شبانه روز پیرون کار میفرمام با همین ناوش خیلی و میکنم میبافم همین خیلی کار میکنم نمیشکند صفتش خوشلو میشه. این ناوده ها رو ما باید ناودش برای سبد استفاده میبریم. من این برکاش باشد برای ماغ میکنیم استفاده میبریم. من ماغ میتیم گوگس پنبه میتیم خوراکی چوروا ما هم یاردم میشد و با پرتو بوده نمی پرتویم ماغ میتیم خوراکی چوروا ما هم و میشه یاردم میشد و هم ما پرتو گوبه نمی پرتویم برگاشه. سبدبافی یکی از هنرهای مردمی قدیمی است که در حیات مادی مردم تاجیک از زمانهای باستان تا امروز رسیده است. بافتن سبد مهارت مخصوص را تقاضا می نماید. معمولاً در گذشته سبد را از نوده درختان به مانند بید، بیهی، انار، آلو می بافتند که آن را خیمچه نیز می گویند. هنر سبدبافی قریب در همه جا مانند است. ولی هنگام بافتن سبد هر هنرمند برای خوش صفت و بازارگیر شدن محصولاتش مهارت نشان می دهد. شهادت حمید و به ما طرز بافتن سبد را در یک نمود آن نشان داد. 4 تایش را من خیلی و میکنیم ته میکنیم میمونیم با چاپتی دیگر با ته میکنیم. من میخوام نوده خیلی دکار برای اون که سرشوی کار من دوتاش خیلی دوتاش اون توش به همیشه میمونی رو پرو میمونی دوتاش میکنیم تگه پچکموه شد من یک نوده میگیریم مثل کلمه یک تا آپولی یک تا آبولو میگردونیم. برای سرشوی سبدبافی من 8 جفت نوده تحت کرده 1 گرم نه 1 تا آبول 1 تا آپولی من سخت میکنیم تا نوده اداش نمیبافیم. 8 جفت نوده تحت کردیم یک بار جمع میشه یک بار ضرب میشه باید تحت کردیم 1 تا نوده گرم 1 تا آبول 1 تا آپولی من بافته سخت کردیم. من اکن چپه میکنیم مستحکم شد من اکن چپه میکنیم و با یک دیگر نوده گرفته با همین نمود با میگردانیم 1 تا آپولی 1 تا آبولو نه من خیلی میبافیم. سرشوی سبدبافی اما همین میباشد. نه این دویم نودمای هم تمام شد. من دوتی دیگر نوده گرفته همین نوده ها رو من تقسیم میکنیم.
дар гузашта сабадбофӣ ҳунаре буд ки аз насл ба насл мегузашт. хонаводаҳое ҳам буданд ки ин касбро аз падару бобоҳои худ омӯхта онро барои фарзандони худ меомӯзониданд ва аз маҳсули он рӯзгори хешро пеш мебурданд. қаҳрамони мо Шаҳодат Ҳомидова низ аз сулолаи сабадбофон аст ва ин ҳунарро аз модар мерос гирифта имрӯз ба фарзандону наберагони хеш меомӯзад ва сулолаи сабадбофонро идома медиҳад. вақте ки ман хурд будам модарам сабад мебофтам, манам ҳаракат мекардам ки бофам. 7 сола будам, модарам ба ман ёд додам. аз синни 7 солагӣ то ҳамин дам ман ба ҳамин касби сабадбофӣ машғул. ман аз касби интихоб кардаи худ хеле хурсанд мебошам ки ман ҳамин касбро интихоб кардам. ҳамин касб мана ба ҳамин қуллаҳои баланд баровард. соли 2003 буд ба шаҳри Бишкек рафта семинарба иштирок карда мана ин намудҳои баҳоя ороишие ёд гирифта омада ҳозир мана мизоҷон фармоиш диям ман ҳамона мебофам. Шукронахон наберам ҳамроҳи ман ба мекуна сабад мебофад. мана хе ороишӣ, мана хе сабадҳои ороишӣ, мана ваяш барои падаркабандӣ, барои арӯси домод ва ба тӯҳфаи арӯси домод мегирам. мана ин пӯзаҳои барои гулмонӣ мегирам, мана инҳои барои номонӣ мегирам. бачаҳои ҳамин хел ба када кор кардостиам. 57 сол боз кор мекунам. طول 57 سالی کاریم به من 850 نفر شاگرد برآوردم که حاضر در شهر و ناحیه ها کار و فعالیت بوده، زندگی درو پیش بوده ایستادم. من از پیشوای ملت minnatdor میباشم که ما هنرمندای را دستگیری نموده هنرهای غریب که از بین رفتگی از نو احیا شد. ما از پشت همین هنر ما کار و فعالیت برده من شاگردا تیار کردیم، زندگی ما پیش بردیم، شرایط مهیا نمودن. من خیلی خرسند میباشم. من سال 2024 برای من سالی خیلی خاطرمون و فراموش نشونده بود که جناب عالی که من رو پرو و کده هم صحبت شده و من جناب عالی مینداری بیان نمودن که همین قده و کده رحمت 850 نفر شاگرد تیار کردن. این زنی تاجیک به این یک قهرمانی گفته مینداری کردم. من خیلی خرسند میباشم که آمین بری بلا من معرفی کردم. من بی ازم خرسند شده با همین کارم با از نو بیشتر و دلگر شده بیشتر و بیشتر مهنت کردم که با من بسیار شاگردا بیام تیار کنم و همین هنری سبد با که از بین نرود. من خیلی خرسند شدم. نواده ها رو ما سر کردیم. هر یک تا همین اینهای تار میگوییم. به هر یک همین تار یک تا نواده مانده مثل قلمه میبافیم تا مثال ما با میکنیم. از سانتی متری که کار میکنم تا همون سانتی متر مثال 20 سانت 23 سانت همه خیلی و میکنم تا همین 20-23 شدنه. من خیلی مثل قلمه میبافیم. من این 23 سانتی متر شد. یک قطار مونده 4 تا دیگر نواده بافتم. اکنون حاضر ما همین سبچی 23 سانت و فرمایش دیگه من تگش 23 سانت شد. نه اکنون حاضر من اینو چپه میگردونم. برای دیوالش بافتن. بعدی بافتن این قیچ کده نمیشه.
برای همون من ناوده های اضافگی رو قیچ کرده بعد می بافیم صفت کار خوشرو میکنه. шаҳодат ҳомидова бештар мувофиқи супориши дӯстон ва ё харидорон сабат мебофад ва ин гуна сабатҳои супоришӣ бо диққат ва салиқаи хос, зебу ороиши махсус аз навдаҳои гуногун ҳатто бо гулпардозӣ бофта шуда, ҳамчун асбоби ороиши рӯзгор дар раф, ҷевон низ гузошта мешаванд. من این فرمایش 23 سال ما 9 قطار ناوده بافتیم. بعد 9 قطار ناوده بافتم همین تورای ملایم کرده من ریسپانکی بسته که من دیوالش بافتاسیم. حاضر من دیوالش میبافیم. دیوالش هم برای فرمایش مناسب برمیکنیم خو میروانیم. دیوالش بلند میگن بعضی هاشون پس میگن هم باید گفته بافته پیشکشی مزاجم نمایی. ӯ ниҳоят чолок асту дастонаш ончунон ба ин ҳунар одат кардаву омӯхт шудаанд, ки кас аз ҳунарпардозии ӯ ба ҳайрат мемонад. баъди бофтани асоси сабат навдаҳоро ҷамъ карда ба боло мебандад. сипас марҳилаи дигари кор оғоз мешавад. шаҳодат ҳомидова ҳар як марҳилаи корро бо ҷузъиёташ фаҳмонида корашро идома дод. من همین سبت‌های آرایشی برای یک تهمینه وکردم من خیلی نودش تیار باشد در نیم ساعت تیار میکنیم. همین مایدش اگر 100 کالری باشد در یک روز تیار میکنیم. نودهای من تاره بستگی همه من با نبرد من با همون خیلی که طرزی تگشه بافتم خیلی یک تا از پایین یک تا از بالا میپیچونم سخت میکنیم. من این نوده هایی که اضافگی حاضر این هایی با قیچ کرده شروع میکنیم. حاضر ما اینجور نوده بستگی بودیم. من این یک تا نوده آخرم با ما برای شاگردا همین جا به جا کردنش کمتر مشکلی میکشن. برای همون من کرده همین یک تا همین نوده موندگی همین یک کم بایی قط کردگی نوده موه من میگذرونیم. نوده های دراز دیگرش رو هم من با احتیاط میگذرانیم. یکم نوده که ما پیچاندیم همونجا نوع میکنیم میپیچانیم. من این دویمشه با همه خیلی دویمش میگذرانیم. من این درازه حرکت میکنیم که نشکنن نودهای همین درازی موندگی من این بشن نشه اسایمش میگذرانیم. برای مستحکم شدن این نوده های درازی همیشه همه خیلی میپیچونیم که سخت مستحکم شود. اگر این خیلی نپیچونیم این مستحکم نمیشه. تا کوتاه شده این نوده ها من همه خیلی میپیچونیم. نپیچوندیم. در یک فرصتی کوتاه یک دست سبدچی که 25 سانتی متر میگوییم تیار شد.
шукрона набераи Шаҳодат Ҳомидова аст ва дар қатори дигар шогирдони бибиаш ӯ низ ин ҳунарро ба хубӣ омӯхта имрӯз мустақилона ҳама намуди сабадҳоро мебофад. Аз бачагӣ бо ҳамин ҳунар ба воя расидааст, зеро модараш низ сабад мебофад. Сабадҳои бофтаи шукрона аз маҳсули дастони модару бибиаш камӣ надоранд. Баръакс, ӯ навъҳои ороишӣ, яъне армғонии ин маҳсулотро омода мекунад. 4 сол аст ки бо ҳамроҳи бибиам сабадбофӣ мекунам ва дар озмунҳо иштирок карда ҷойҳои намунавиро гирифта байни ҳамсинфонам ҳамчун ҳунарманд шинохта шудам. Ба ман ин ҳунар бисёр маъқул аст. Сабадҳои калонро бибиам мебофанд, хурдашро ман. Сабадҳои хурдро сайёҳон бисёр харидорӣ мекунанд. Мо ин гуна сабадҳоро армғонӣ тайёр мекунем. ин тарзи бофтани як намуди сабад буд. Аслан дар гузашта аз навдаҳои дарозу ғафс бо қувват сабадҳои калон месохтанд ки онро харсабад, хурҷинсабад, гирдсабад мегуфтанд. аз ин сабадҳо дар кӯҳистон барои кашонидани чизҳои нисбатан сабуквазн истифода мебурданд. барои хонаҳое ки дар кӯҳдоману теппаҳо сохта мешуданд бо сабад санг, хишт, хок, гаҷ, рег мекашониданд. дар чунин ҳолат сабад ҳамчун воситаи кори сохтмон ба кор мерафт ки мушкили кашонидани маводи сохтмонӣ аз ин тариқ осон мешуд. Сабадҳои калонро барои ҷо кардани меваҳо низ истифода мебурданд. Масалан, дар сабадҳои калон ё хурҷинсабадҳо ки бо номи каҷова низ маъруфанд, анҷиру ангур чида ба ресмон ба мисли хурҷин баста ба бозор мебурданд, ё ин ки дар бозор бештар анҷиру ангур ва гоҳи меваҳои дигарро аз тагурӯ барг гузошта ба фурӯш мебароварданд. аз ин рӯ сабад як воситаи муҳими нигоҳ доштани мева ва сабзавот ба ҳисоб мерафт. Сабадҳои хурд барои корҳои андак истифода мешуданд. Масалан, дар анбори хона дар сабадҳои гуногун анвои хӯрокиро нигоҳ медоштанд. ин нав сабадҳоро аз навдаҳои нозук, аз химчаҳо, аз най ва ҳатто сим мебофанд. чунин сабадҳоро барои аз ҷое ба ҷое бурдани мева, сабзавот ё анвои хӯрокӣ истифода мекарданд. ҳамин тавр ҳар рӯзе ин ҳунарманд бо бофтани сабадҳои гуногун мегузарад. ӯ бо ин ҳунараш дар бисёр озмуну фестивалҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро сазовор гаштааст. мо ба ин ҳунарманд муваффақиятҳои бештарро орзу мекунем.